in questo nuovo video. Rega, oggi con questo capello sgargiante mi ritrovo a vedere con voi il 7° episodio di Broken of Love. L'altra volta è stato veramente un episodio che ci ha lasciato a bocca aperta, soprattutto per quanto riguarda poi il colpo di scena del loving affair tra la mamma di Arisa, Sincerità, e di Lalin Lalla, oltre il fatto di sapere che la madre di Arisa è viva. Questo ha un po' confermato quei piccoli dubbi che avevamo riguardante il fatto che Arisa fosse soggiogata a sua volta dallo zio, che poi tanto zio non è. E quindi non vedo l'ora di vedere con voi che cosa succederà. Siamo alle battute finali di questa serie che a me sinceramente è piaciuta, quindi direi proprio che sono veramente curiosa di vedere quale sarà l'epilogo di questa storia. Voi sapete molto bene che quando io mi vedo qualcosa con voi, vi faccio vedere il oggettino misterioso, che tra l'altro, ragazzi, è sempre la nostra mascottina che ancora non ha un nome, ma che vi saluta come sempre perché sarà presente ormai sempre con noi. Visto che oggi è il compleanno di mia mamma, chi sono io per non festeggiare un pochettino con voi? Anche se sono piena, raga, pienissima, ho comunque portato qua come 2 pasticcini, una ragostina e un cannolletto. Ed ora vi li faccio vedere, guarda, tanto sono belli freschi, che mangerò insieme a voi, così festeggiamo anche un po' insieme il compleanno della mia mamma. Io direi subito di cominciare, ma prima di fare questo vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like al video, di condividerlo e di dare una botta alla campanellina per non perdervi nessun contenuto. Inoltre, sempre se vi va, ma io lo so che vi va, mi raccomando, lasciatemi un commentino con l'hashtag Potevo Nascere. Raga, voi sapete molto bene che oggi è l'ultimo giorno in cui vi presenterò questo pezzo forte, ultima volta in cui potrete avere questa maglietta, almeno per il momento, e quindi io nell'info box vi lascio il link per poter capire come avere questo pezzo forte e anche per vedere come sfilo, perché sono una patata astronomica. Sempre nell'info box vi lascio anche il link con tutti i miei social, perché io sono un po' everywhere. Sempre se lo trovate, mi raccomando, date anche una bella 5 al tasto hype, perché aiuta a far andare virale il video e aiuta i content creator come me. Raga, io direi solo di cominciare. C'ho anche il ventilatore perché fa un certo caldo, poi c'ho ste lampade addosso, raga, che uno dice beh, spegnile, non posso, se no veramente qua non si vede più una ceppa di minchia. Poi dovevo far vedere il mio colore super sgargiante che ho. Sapete molto bene che quando metto chiari, raga, che sono luridi, ma così luridi perché, raga, guardate, vi posso dire una cosa, fanno una vita difficile. Questi mo col caldo inizieranno pure a sudare ancora di più, mezzi stanchi, mezzi sfranti dalla live delle serate che faccio e dai video e tutto, insomma è veramente molto difficile. inizia il momento della reaction. Cominciamo subito così, bravo, affanculo si sprecano. Beh, c'ha ragione. คุณหลอกคิดว่าคุณตายไปแล้วอะแล้วคุณยังกล้าเรียกตัวเองว่าแม่ได้อีกเหรอ La madre la vedo stranamente tranquilla, non me la racconta giusta. แต่แม่อยากให้คีฟังแม่ก่อนแม่มีเหตุผลของแม่เหมือนกันมันไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นอะ Beh, gli ci vuole un po' di tempo, signor, pure lei. คุณปล่อยให้คีลำบากอยู่คนเดียว Ha vissuto una vita Arisa in preda alla cattiveria, alla rivendetta, ma questa... Pari come una madonna beata, è normale, no? แม่คิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อทุกคนแม่อยากปกป้องลูกปกป้องเหรอคุณมีวิธีปกป้องคีตั้งหลายทางอะแต่คุณเลือกที่จะหายไปแล้วคุณเรียกว่าปกป้องเหรอ Effettivamente un po' una supercazzo la signora, detto คุณรู้ francamente. อะไรไหมการที่คุณยืนอยู่ตรงเนี้ยมันเจ็บปวดซะยิ่งกว่าคิดว่าคุณตายไปแล้วซะอีกแม่ขอโทษ Sta cippa, signor. คนอย่างที่ลูกคิด Sua madre già avevamo preso però, avevamo detto che secondo me mamma non sapeva niente. Non sa come ci rimane di merda, di คุ sincerità. ณจะโกหกอะไรอีกอะโกหกอะไรอีกอยากโกหกคีมากใช่ไหมเอาเลยคุณโกหกมันมาได้ตั้งนานนี่พูดอีกสิพูดมา
แม่มาเพื่อบอกความจริงทุกอย่าง Ah, signora, ma ce la faccia sapere la verità, แม่ però. อยากให้คีรู้ว่าเวยหลิงไม่ได้เป็นคนที่ทำร้ายครอบครัวเรา เขาคือคนที่ช่วยเราต่างหากถ้าคีให้โอกาสแม่ได้อธิบาย คีจะรู้ แล้วคีจะเข้าใจว่าใครที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด คุณมีโอกาสตั้งแต่ 20 ปี Vabbè, allora, ci sta però ovviamente la reazione di Arisa qua che comunque non la vuole sentire, non vuole saperne niente, cioè ci può stare, tanto poi gli passano, vuole sapere pure lei. Dai, avevamo visto una preview, no? Ci vuole un po' un attimo, c'era uno shock comunque. A me mangia subito un cannolino. Capito? Difficile la puntata. Oddio, la Lin, subito, interessante. Ok, mai. Non è secondo te? คุณสะใจแล้วใช่ไหม Vabbè, mo deve sparare a merda su tutti. สะใจคุณแล้วใช่ไหม มันไม่ใช่เรื่องความสะใจ Vabbè, ma che cazzo vuoi però proprio Arisa? Ma tu hai giocato sporco fino all'altro ieri, ma scusa me. แต่พอได้ฟังเรื่องของคุณฉันก็เข้าใจคุณนะ คุณอยากด่าฉันนี่ Ma คุณอยากด่าอะไรฉันคุณก็ด่าเลย ด่าให้สมกับที่ฉันทำกับคุณเลย ฉันชั่วฉันเลวทำลายชีวิตคุณ ด่าฉันเซลาลินยืนนิ่งอยู่ทำไมอ่ะ พูดออกมาพูดอะไรก็ได้อ่ะพูดออกมา oh. ฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นนะแต่ฉันจะอยู่ข้างๆคุณ ฉันจะอยู่ตรงนี้ ฉันจะไม่ไปไหน คุณพร้อมเมื่อไหร่ค่อยบอกฉันก็ได้ ฉันรอได้ไม่เป็นไรคุณ Lin raga, è il personaggio più bello, cioè nel senso però bellissimo, non la odia, raga, potrebbe benissimo farlo. มันจบแล้วเรื่องของเรามันจบแล้ว E sì, con questo gesto, คุณเลิกทำดีกับฉันสักที พอได้แล้ว scusatemi, sono คุณควรอยู่ในที่ที่คุณควรอยู่ ฉันไม่ควรกับคุณ แค่นี้มันก็แย่มากแล้วอ่ะ ไม่ bellissimo quello che sta facendo la Lin in questo momento, raga. E vi assicuro che non lo fa quasi nessuno. Non mi fate essere troppo realista e fatemi continuare a mangiare sto cannolo. เราต่างคนก็เจ็บปวดนะคุณ แต่เราต้องผ่านมันไปด้วยกันสิคุณ คุณให้โอกาสตัวเองนะ Ma vedete che bel personaggio, che maturità che c'ha la Lin? ฉันจะรอคุณกลับมานะ Standing ovation per la Lin, per la sua reazione super matura e super empatica nei confronti di Arisa, che io vi ricordo comunque ha giocato sporco nei confronti di la Lin e ha continuato anche quando lei l'ha scoperto, quindi bellissimo. Devo capire, chissà se già oggi verremo a scoprire del perché la madre ha detto era meglio che me ne sono nata per proteggerti. E ricordiamo se quello che abbiamo visto per Napoli la scorsa volta su che fine farà la Lin, quindi sarà una puntata, fatemi mangiare sta crostatina. E io non lo so come ci arriviamo a sto fine dell'episodio. Oddio. Voglio uno spin-off sulla storia delle mamme. Adesso tipo. จำได้แม่นเลยนะ วันสุดท้ายที่เราเจอกัน E quindi? ฉันขอโทษตอนนี้ก็คงไม่มีความหมายอะไร Quindi lei si deve scusa con tutti. คงไม่มีใครยกโทษให้ฉันหรอก จะไม่ลองเลยฉันรอคำอธิบายมา 20 ปีแล้ว Ok, quindi manco lei sa. ฉันเห็นเธอมีความสุข Ma che cazzo dici? เห็นเธอมีครอบครัวเธอมีลูกเธอมีหน้าตาในสังคมอย่างเปิดเผย Secondo me c'entra il fatto. ทุกอย่างที่ฉันไม่มีวัน Ecco, appunto. ถ้า
ฉันกลับมาถ้าเธอเลือกฉันมันก็จะพังทั้งหมด Ma non penso che il motivo sia solo ฉั questo. นทำเป็นคนเดียวไม่ได้เหรอ คิดแทนฉันทำไม แล้วที่เคยสัญญากันอะว่าจะสู้ด้วยกันอะเราสองคนอะ Incredibile, quello che stiamo guardando è incredibile. คิดในคนเดียวทำไมอะปล่อยให้คนที่รักรออยู่20 ปี ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงอะมันไม่โหดไปหน่อยเหรอ Gli anni sono tanti, Perché la gente deve decidere per l'arte? Io questa cosa non la capirò mai comunque. นอกจากคำว่าขอโทษ Non ci credo che la madre è sparita tutto questo tempo solo per una questione sociale. Penso che ci sia qualche motivo in più. Cioè, non lo so, เคยคิดว่าความสุขของฉันคือการได้เห็นเธอกับคีมีความสุข แล้วฉันก็มองอยู่ไกลๆฉันก็พอใจแล้ว แต่ฉันไม่คิดว่าทุกอย่างมันจะกลายเป็นแบบนี้ ก็เพราะว่าคิดคนเดียวไง Signora, non si sta aiutando, gli devo dire la verità, non è molto capace nel dialogo. นานอะฉันเคยทิ้งเธอไว้ข้างหลังไหม Ha fatto una strozzata. Ma non penso che lei l'abbia fatto con così tanta scioltezza, c'è qualcosa in più che noi non sappiamo. Ma dateci tutto il background di questa storia, voglio behind the scene, Cavolo. ฉันคิดถึงเธอมาก Oddio! Che bella scena, me lo posso dire? Raga. ถ้าฉันได้เจอเธออีกครั้งหนึ่งนี่มันก็ยิ่งกว่าฝันแล้วค่ะ Oddio. Oddio. อย่าทิ้งกันไปอีกนะ จะได้ไม่ต้องคิดถึงกันอีกอะ Ma infatti sì signora, adesso basta, si è fatta 20 anni di latitanza. Basta, Però c'è qualcosa in più, vi assicuro, dai. อาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ กิ่งขอโทษนะคะ ไม่ได้ไปเยี่ยมเลย เรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างคะ ผมยืนยันแน่นอนนะครับว่าไม่ใช่คนของเวหลิง จริงๆผมสังเกตเหตุการณ์นี้มาสักพักหนึ่งแล้ว แล้วผมไปสืบมาพอจะรู้ว่าเป็น Ma scusate, ma questo... No, aspettate, c'ho avuto... Forse sto avendo... มันจะเล่นงานผมซะก่อน ใครคะ Ma questo non è quello investito. Ed è lo zio della giornalista, capirai. Ma ha finito di vivere chi l'ha fatto. นี่คนของลิสานี่คะ ใช่ครับ จากการที่ผมไปสืบเรื่องของนายเชษฐ์พ่อของคุณกิ่ง ก็อาจจะเป็นฝีมือของเขาครับ Che plot twist una presa un altro, raga. ไงคุณไง ทำไมคุณถอนหายใจแบบนั้นอ่ะ เจอเรื่องหนักมาเหรอ ก็หนักอยู่อะคุณ แล้วทำไมคุณถอนหายใจแบบนั้นอะ Posso aggiungerci pure il mio. ฉันเรื่องหนักใจ แกเซ็ง Ok. Ah, finalmente ci fanno vedere qualche cosina della per secondaria che comunque a me, anche loro due mi sono sempre piaciute dal day one, devo essere sincera. คุณมีเรื่องอะไรอยากเล่าแตกระบายไหมแชร์กัน ว่าพ่อฉันตายเพราะใคร เดี๋ยวฉันก็คงทำเรื่องเอาผิดให้ถึงที่สุดอะ Aspettate, non voglio dire niente, aspettate un attimo. ใจหนึ่งก็โล่ง อีกใจหนึ่งก็อึดอัดแทนเหยื่อ เจอแต่เรื่องอะไรในชีวิตก็ไม่รู้ เขาคงต้องสับสนมากแน่ๆ อยู่ Beh, sì, cioè, nel senso, tu pensi che tua madre è morta, vivi praticamente nell'ombra
della rabbia, comunque della vendetta, soggiogata da una persona che pensi possa esserti vicino, poi ti appare tua madre. Comunque, raga, 20 anni, eh. Non mi dite che stanno facendo una... Oddio, che è? Una parecchia. Ah, no. Raga, 20 anni l'ha aspettata, oh. Ecco. Questa è la nostalgia canaglia, raga, che arriva potente. ในวันที่เราไม่ได้อยู่ข้างๆกัน Sì. Tutti insieme. Oh, comunque, raga, posso dirvi una cosa, ma sta serie, Madonna, sta serie, no, fuma! Sta serie la stavamo ad aspettare tipo da un botto di tempo, è finita, ma il tempo vola, raga, queste cose non va bene. Vabbè, la siga! Ma sì, diamoci a tutti i vizi possibili, ma Arisa, no! Che? Ma che di ricotta, un po' di, dai, un po' di sbadaggine. ข้างนอกนะคะ งานอะไร ฉันไม่เห็นรู้เรื่อง ก็ก่อนหน้านี้ช่วงที่คดียุ่งเหยิง บอสก็ต้องไปเคลียร์กับพาร์ทเนอร์อะค่ะ ให้คนอื่นจัดการไปเลย ไม่ได้ค่ะ คือไอนัดไว้แล้วอะค่ะบอส ไปเถอะนะคะบอส Per me c'è qualcosa, non è il meeting che la fa incontrare con la Lin. Che rottura del cazzo. Si sono messi d'accordo al giornalista e alla segretaria per farli incontrare. Dai, mi ci gioco le palle. มาทำอะไร Che sarebbe anche ora, eh. ฉันหมดแรงแล้วอะ อยู่แต่ที่เดิมๆ ความทรงจำเดิมๆ มันก็วนอยู่อย่างนั้นน่ะ ไปทำอะไรหน่อยเร็ว เชื่อฉัน C'ha ragione, eh. Pensavo fosse lei suonasse, dico, ma sei brava, senza guardare con una mano sola. Invece no. คุณจะให้ฉันสั่งอะไรไหมอะ จะได้มาทันพอดี อะไรก็ได้ ตามใจคุณเลย Tanto non devo mangiare io. Queen, queen. บอสคะ Ci avevo preso. ก่อน คุณเดี๋ยวก่อนคุณ Come si è precipitata la Lin, che carina. คุณจะผลักใส่ฉันไปถึงไหน เลิกหนีฉันได้แล้ว ฉันไม่ได้ผลักใส่ ไม่ได้หนี No? In che si va? Come si แต่ฉัน chiama? ยังไม่พร้อม Ma per cosa? แม้ว่ามันจะเจ็บปวดอะคุณ มันอาจเป็นจุดเริ่ม Vabbè, però Arisa, perdonami, cioè capisco che tu sia frastornata e ci sta, ma la Lilla là allora che cazzo dovrebbe fare? เหนื่อยกับการที่ต้อง È ammirevole quello che fa la Lilla là, cioè nel senso, raga, onestamente parlando, è Arisa qua che dovrebbe, per quanto sia scioccata dal ritorno dalla madre e dalla vita che l'ha แย่บ้าง che l'ha beccata, però insomma, cioè nel senso, la Lin è veramente straordinaria in questo senso. ไม่ลงหรอก Quello è il problema. Brava, però non è da poco, eh. Cioè, non lo diamo per scontato, insomma, questa cosa. คุณกลับไปหาแม่คุณเถอะนะ เขาคงอยากอธิบายเรื่องราวทั้งหมดกับคุณนะ Su questo c'ha ragione. A parte che, allora, per quanto tu puoi essere arrabbiata, a un certo punto, ma non so quanto tempo è passato, ma a me mi verrebbe una curiosità di sapere che Cazzo è successo? แม่กับเวลิงเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มหาลัย Che poi non so se avete visto, ma in questa settimana appunto le attrici veramente hanno fatto vedere che queste foto sono originali perché loro si conoscono da quando sono giovani, insomma. Guarda Risa. แล้วก็เป็นคนสนิทของแม่ A me la madre mi spezza, scusatemi. Ok, fino a qua ci stiamo. ประโยชน์ทางธุรกิจของที่บ้าน Vabbè, matrimonio per cercare di salvare gli affari di famiglia. ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของฝันร้าย Ecco. Ah, oddio, che bello, ci fanno vedere.
Scrive pure in inglese. ให้ซื้อแท่งใหม่ได้ไหม เก่าแล้วยังไงอะ Ma che so ste vibes tipo da Life is Strange che ho sentito, che ho percepito. Non so, starà sta musichetta, queste luci. มีของมาฝาก Che è tipo quei libri da colore quando sei agitata? La musica? มาจากไหนเนี่ย È in disco? ไม่บอก Te lo dico. ขอบอกว่าหายากมาก ชอบปะ ชอบดิ Incredibile, raga, questo... Diciamo che questa è una di quelle cose che nessuno si sarebbe mai potuto immaginare comunque, eh? Mm. พี่โดนอีกแล้วอย่างเงี้ยที่คอด้วยอ่ะ นี่มันไปกันใหญ่แล้วนะ ถ้าวันหนึ่งเขาฆ่าเธอขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงฮะ Quindi il padre di Arisa Sincerità era un pezzo di fango, raga. ฉันเป็นแม่ของลูกเขานะ E che forte. คงไม่ใจร้ายขนาดนั้นมั้ง Pss, ฉันไม่ได้พอทนได้ non mi fate parlare, va. เอาไว้พอคิดโตมากไปกว่านี้ฉันจะหาทางออกอีกทีแต่ฉันมีเธอทั้งคนฉันไม่กลัวอะไรหรอก ฉันอยู่ตรงนี้แต่ฉันเห็นอย่างเงี้ยฉันรับไม่ได้นะ Devo aspettate prima di dire qualsiasi cosa. เธอสัญญานะว่าเธอจะบอกฉัน Ecco. No. Ci ho messo troppo tempo, infatti poi avete visto, no? Vabbè, ma è stupenda questa cosa. Gli fa manco bene, credo, no? No, raga, comunque è stupendo tutto questo, cioè la storia ha preso questa piega totalmente inaspettata, molto gradita. Oh! Ma allora stiamo... Ma vale tutto! Oh, ma... Non me l'aspettavo! Cioè, pensavo fosse solo un momento. E con sto pezzo di merda? Sto un fingardo. Ma chi è, o zio? Di Arisa? Sto mascarzone, raga. เดี๋ยวฉันจัดการเองส่วนแกก็ดูแลคีให้ดีๆ อย่าให้เวยหลิงเข้าใกล้ลูกสาวฉันได้เป็นอันขาด ครับนาย Che c'entra... Ah, raga, comunque questo c'aveva la faccia lusca da Day One. แกต้องดูแลคีแทนฉัน แล้วบอกเขาว่าไม่ว่าจะยังไง ฉันคือคนที่รักเขามากที่สุด Devo capire ancora, però mi manca un punto, eh. Ok, quindi mo lei ritorna a casa. เดียวนะฉันก็ทำงานเหนื่อย E quindi? เธอไม่คิดจะมาเลี้ยงลูกแบ่งเบาภาระฉันบ้าง ฮะ เจ็บ เจ็บเหรอ 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 ฮะ เจ็บเหรอ Ma non potevo sradicare qua la colonna e mettergliela sul per culo pure a padre, che tanto... เดี๋ยวฉันไปด้วย
ธอไม่ควรต้องอยู่กับคนแบบนี้ต่อไปแล้วอะ La voleva seguire addirittura. เราไม่ได้ตัวคนเดียวที่จะทำอะไรตามใจได้นะแล้วละลินเนี่ย Quindi lei già era la mamma di Lalina. เดี๋ยวฉันจะคุยกับธนา เราแต่งงานกันเพราะธุรกิจอยู่แล้วอะเราไม่เคยรักกันแต่เอาเถอะเรื่องของเธอมันสำคัญกว่านะ ถ้าเกิดมันบ้า Aspettate che stanno succedendo troppe cose, mi stanno veramente travolgendo. แต่เขาเป็นพ่อที่ดีนะ แต่เป็นสามีที่เฮี้ยไง คนอย่าง vedi. เงี้ยมันไม่ควรจะต้องอยู่ด้วยรู้เปล่า Un pezzo di merda, dai, l'ha detto pure la madre. Quindi poi la madre... Perché però... เธอเดือดร้อนไง Perché però la madre è scappata? Ecco, forse ce lo dice adesso. เธอเดือดร้อนไปด้วยอ่ะใจให้ฉันกลัว ก็ได้นะ No, เชื่อว่าทุกอย่างมันจะโอเค devo ancora capire... Mi manca un pezzetto. Allora, ma questa l'ha fatta la vita, vai a giocare su The Sims, mamma mia che rottura di cazzo. Lei con una valigia che pesa 8 quintali? มึงคิดว่ามึงจะไปไหนฮะมึงจะหนีไปไหนอีกเว่ยลิงเหรอ มึงจะไปกับชู้เหรอ เขาไม่ได้เป็นโชว์คุณรักกับเขาก่อนที่จะแต่งงานกับมึงอีกโอ๊ย มึงจะเอาลูกไปด้วยเหรอ ฮะ เอาไม่ปล่อยให้ลูกคุยกับคนอย่างมึงอ่ะ อีกแล้วไอ้แล้วอีกแล้วฮะมึงคิดว่ามึงจะหนีกูพ้นเหรอ ฮะมึงคิดไอ้เว่ยลิงไอ้มึงมาก็ดีแล้ว ฮะ มึงมาก็ดีแล้ว กูอยากเจอมึงพอดีแล้วไอ้เว่ยลิงมึงมาก็ดีแล้ว Ma tirategli qualcosa addosso! Ecco, forza! กูเหรอมึงจะสู้กูเหรอ ฮะ กล้าทำฮะ Ma questo non sente niente. Sì, se no l'ammazzava comunque, credo lui, eh. เดี๋ยวฉันจัดการตรงนี้เอง หนีไป พอปลอดภัยแล้วติดต่อมาเข้าใจป่ะ Cosa che non ha mai fatto, quindi deduco. Beh, sicuramente non si sarebbe risparmiato lui, eh. Oddio, regà, non mi sarei mai aspettato sto plot twist incredibile. Madonna, raga, che disastro, che tragedia. Ok. Madonna, raga, no, ma io non ci posso credere. Sono rimasta senza parole, raga. แม่รู้ว่าเมคินเองก็พยายามตามหาแม่เหมือนกัน Madonna mia, ma come sta Risa adesso? แม่ไม่อยากให้ลูกกับเวลิงมีปัญหา Madonna mia. เมคินน่ะเขาคงเป็นแค่หมากตัวหนึ่งของธินกร ที่โดนปลูกฝังความแค้น Ok. แล้วก็ส่งต่อมาที่เธออลิซาเขาคงทำไปเพราะความจงรักภักดีกับนายเขา Quindi quello si è mosso semplicemente per lealtà al suo capo? แบบนั้นจริงๆหรอแม่ Ma veramente? แม่พูดสิแม่ตอนนั้นคีเองดิแม่ไม่อยากให้คีรู้เรื่องอะไรเลย แม่อยากให้คีมีภาพจำที่ดีของพ่อเห็นว่าเขาก็เป็นพ่อที่ดี
Ma che c'entra, signor? Ma è un pezzo di merda, comunque, rimane quello, però. È carina la Lin. ที่แม่ไม่เคยบอก แต่ทั้งหมดที่แม่เล่ามามันคือความจริง Signor, stava al 7° episodio, vorrei vedere se ci dice un'altra bugia, non ne usciamo più qua. Comunque la Lin è un personaggio fantastico, veramente ad hoc per Arisa in questo momento, รู้อะไรไหมตั้งแต่ที่ฉันเกิดมา ฉันมองพ่อของฉันเป็นฮีโร่มาตลอดเลย Pensate, cioè, capito? Oltre a è una สำหรับฉัน è come se qualcuno ti avesse strappato tutti i ricordi che c'hai di qualcuno ทุกเรื่อง e poi pensi anche al tempo che hai sprecato appresso a un sentimento come quello che aveva lei per niente, per il nulla. Ma quello io voglio sapere, quello ha fatto solo ed esclusivamente tutto per lealtà al capo? ฉันไม่คิดเลย Non me la racconta giusta. คนอื่นน่ะโดยเฉพาะแม่ โดยเฉพาะฉันพ่อทำร้ายทุกคนเลย คุณใจเย็นๆคุณใจเย็นก่อนนะ Carinissima la Lin Lalla, comunque, mamma mia, veramente ci vorrebbe a tutti nella vita una come la Lin Lalla. แต่พ่อคุณเขาก็รักคุณมากๆเหมือนกัน ฉันว่าคุณเลือกเก็บแต่ความทรงจำด้านดีๆของเขาไว้ดีกว่าไหม ถ้าจะต้องเลือกเก็บความทรงจำดีๆ ฉันคงเก็บได้แค่เรื่องเดียว คือขอบคุณเขาที่ทำให้ฉันได้เกิดมา คุณเก่งมากๆเลยนะที่ผ่านทุกอย่าง Cioè, capite? La Lin è spettacolare, cioè la Lin le dà sempre quella parola di conforto. Se voi ci pensate bene, anche quando ha scoperto che faceva il doppio gioco, non è che le ha detto chissà che cosa, cioè, แต่เหลืออีกอย่าง se voi ci pensate bene, non è stata mai cattiva con Arisa e avrebbe potuto farlo. Pezzo di merda! E comunque สวัสดีครับคุณอลิสา เรียกคีเหมือนเดิมเถอะค่ะ lui non si aspetta niente? คีก็รู้เรื่องเหมือนกันค่ะ เรื่องอะไรล่ะครับ ความจริงไงคะ ความจริงว่าที่ผ่านมา สิ่งที่ลุงเมฆบอกคีมันคือเรื่องโกหก Avevamo detto dal day one che Arisa a sua volta era soggiogata all'interno di un gioco fatto di vendetta che lei però non conosceva. คีเลยว่าที่ผ่านมาพ่อได้ทำร้ายใครบ้าง รวมถึงแม่ด้วย และที่สำคัญทำไมลุงไม่เคยบอกคีว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่ ลุงทำแบบนี้ไปทำไมคะ คุณคีครับ ลุงทำไป เพราะคุณพ่อของคุณคีสั่งเสียไว้ก่อนจะจากไป Così, cioè, ma è solo... No, cioè, ว่าให้ลุงดูแลคุณคีให้ดี ดูแลเหรอ ma non ti sei presa cura di lei, ti sei presa gioco di ดูแล lei. ให้คีมีแต่ความเข้าใจผิด ความโกรธแค้นแบบนี้ Capito? ลุงแค่ทำไปตามความถูกต้อง Ma non è vero, non è affatto เวลิ vero. นกับสายทานเขาสองคนเหมือนคบชู้กัน E quindi? มันฆ่าเจ้านายของลุง พ่อของคุณคี พอฆ่าแล้ว ก็จะไปมีความสุขด้วยกัน คุณคี แต่ลุง พ่อทำร้ายแม่ พ่อตบตีแม่ เจ็บจนเกือบจะตายอ่ะ แทบจะเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้ว คีไม่รู้แล้วอ่ะ ว่าคีควรจะมองพ่อที่เป็นฮีโร่ของคียังไง Diciamo che sono situazioni molto molto complesse queste, però sicuramente possiamo dire che il padre non si sarebbe di certo fermato. ที่คีรักแล้วก็เคารพเป็นญาติผู้ใหญ่คนเดียวของคีอ่ะ Cioè, lui ha guardato solo una parte della storia. Questo è poco ma sicuro. ขอให้จากนี้
poteva perpetrare un altro tipo di sentimento nei confronti di Arisa, no? Anche perché sapeva tutta la storia lui, invece lui ha deciso di prendere solo le parti del padre. แต่การฆ่าคนมันผิดไงลุง ลุงฆ่าคนบริสุทธิ์อะลุงทำได้ยังไง Il padre, cioè, la faccia del zio. ไปจากชีวิตคี Capirai, oddio. ถือว่าเป็นคำขอครั้งสุดท้ายของคีแล้วกันค่ะ หรือหวังร้ายต่อคุณคีเลยนะครับ ถ้าคุณคีขอแบบนั้น ผมก็จะทำครับ A me questo non mi piace per niente. Infatti mi sa che la Lynn fa una brutta fine per sempre per colpa sua. ขอตัวก่อนนะครับ คุณคี คีไปไหน ออกไปข้างนอกอะเห็นว่ายังทำใจเรื่องเมคินไม่ได้ Loro hanno sempre queste vibes da Life is Strange perché hanno queste musiche sotto. Non lo so, scusatemi, ma mi danno quest'idea. แต่เราต้องเดินต่อไปข้างหน้าสิ อยู่กับปัจจุบัน Anche se vi ricordo pure la scorsa volta, Wei Ling, la mamma di Lalin, Lala, non si sentiva bene. Le regalo, ho preso cose brutte. Ma aspetto prima, e sta cosa non mi piace affatto, eh. เพราะฉันไม่เคยคิดว่ามันจะมีวันนี้ วันที่ฉันกับเธอมานั่งฟังเพลงด้วยกันเอง No, oddio. Che bello questa storia è uscita fuori, comunque, nonostante tutto, ไปที่ไกลๆก็ได้นะ ไปกันแค่2 คนแคนาดาไหม หนาวไปปะ อังกฤษอะ ฝนตกบ่อยไป เธอเลือกแล้วกัน เธอไปยัง เป็นอะไรลิ Quindi c'ha qualcosa al cuore, la madre? มานั่งก่อน Che cazzo c'ha la madre? เหยียบให้มิด เอาให้สะใจไปเลย Beh, ma la Lynn è spettacolare. Oddio. มา ฉันใส่ให้ดีกว่า Si lo spingi troppo all'acceleratore che, insomma, a una certa può succedere una tragedia. จะให้กำลังใจคุณอยู่ตรงนี้ จะไม่ไปไหน ไปเลยคุณ C'è sta musica sotto, regà, non mi posso mica fidare. Ma portatela dietro la Lilla là. Oddio, regà. Non fa così la Lilla. Ovviamente non c'è nessuno sto giorno. Ma invece di sgommare, ma vedi quella che fine fa? Sono preoccupata, regà, sta musica mi mette in angoscia. ฮัลโหลค่ะ อะไรนะคะ Quella sta continua a sgommare. Ma che sciammo la ma... Oh, che ansia. Arisa, ma cazzo! Speriamo che ci arriva subito perché onestamente... Guarda per terra, eh? Più o meno guarda per terra perché c'è un episodio solo. Non possiamo stare attaccate così. Meno male che ha guardato per terra. Non che la cosa mi vada a rasserenare, ma almeno è finito. Così. Che ansia però, che palle. Cerchiamo di fare un attimino un minimo di ordine, perché sta serie fatemi prendere un supporto emotivo perché mi ha un attimo lasciato senza parole. Allora, aspetta un attimo.
Allora, abbiamo scoperto che il padre di Arisa quindi è un figlio della buona donna, ok, non si comportava bene con la madre, pure se si comportava bene con la figlia comunque era un grandissimo pezzo di fango. La verità viene fuori, e cioè che la madre per difendersi e per difendere Wei Ling, che tra l'altro anche lei stava rischiando, fa quello che purtroppo succede e ovviamente gli via l'ansia e dice me ne devo andare, che devo fa? Come famo? La madre di Lalin Lalla dà fuoco alla casa col padre dentro, facendolo passare come un incendio, no? Come un qualcosa che è successo per colpa di qualcuno, che questo qualcuno viene perpetrato dallo zio, possa essere Wei Ling, che in realtà ha fatto tutto tranne che invece fare del male alla famiglia di Arisa. Non mi rapiscono la Lin, perché quel pezzo, quel disgraziato, quell'inutile, quella pippa al sugo deve, non lo so, rompere ancora le balls. Ovviamente Arisa porta qualcun altro che non è Pin, perché quella ormai sta bella che lontana, che poi pure, ma perché te dovrei riportare quella, ma poi che vuoi? E chi farà fuori, secondo me a questo punto potrebbe essere, la butto lì, secondo me a questo punto l'ultima qualcosa che mi viene in mente, lo zio, per una questione di senso di colpa, se effettivamente l'unica motivazione, visto che poi non è stato lui a rapire la Lin per un motivo o per un altro, per un senso di colpa che ha sentito nei confronti di Arisa, vada lì a difenderle e venga colpito lui da questo proiettile. Io punto tutto su questa teoria, mi auguro, non ho capito poi che c'ha la madre, ma non ricordiamoci che appunto già non si era sentita bene la scorsa volta, quindi sicuramente avrà qualche problema, non lo so, cardiovascolare, perché si è toccata al petto. Oddio signore, mi fa venire un attacco di panico, come devo andare a sdraiare perché già non ci so più cagapeccio. Vabbè raga, come avete visto ho dato anche conferma di ciò. Fatemi sapere voi che cosa ne avete pensato di questo episodio, raga, tantissimo da discutere, tantissimo da commentare. Sicuramente una situazione molto difficile, una situazione molto molto complessa che purtroppo hanno dovuto vivere, e soprattutto Arisa che si ritrova di nuovo ad affrontare un'altra vita, perché fondamentalmente è come se ne avessi vissuta adesso una completamente lontana rispetto a quella che ha scoperto. La Lin è un personaggio straordinario, io trovo che sia veramente da sottolineare questo, perché non è proprio facile per niente trovare qualcuno che nonostante ti abbia raggirato ti viene anche a confortare, a consolare nei momenti più difficili, e poi me la vengono pure a rapire per la stella. Insomma, vedremo che cosa succederà, vedremo appunto quale sarà l'epilogo di questa storia che onestamente parlando, ripeto, a me è piaciuta. Non trovo assolutamente nessuna critica da fare da persona spettatrice che guarda una serie in compagnia con voi. Adesso io e il mio amico Mascotte, che è rimasto totalmente scioccato, vedete, proprio non ci può credere manco lui, se andiamo un attimo a sdraiare, perché a me sinceramente mi è venuto il male dei vive, perché mamma mia raga, che episodio!